Grabe, pulang-pula yung ano, watermelon. Pakwan. Ang pakwan baw. Oh, ayan na guys, oh. Kailan kaya namin maubos to guys? Nalaki naman. Dalawa lang kami. Another blessing guys. Bigay ni amo. Ayan. Pulang-pula. Thanks boss sa watermelon. It's a yummy yummy. Guys, tikman na natin kung talagang ang pagkapula niya ay matamis naman. Yan. Yan guys. Thanks for watching.